सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम अद्य दिवसस्य पंचांगम। अद्य श्री श्वेतवराह कल्पस्य वैवस्वत मन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः दक्षिणायनः शरद ऋतुः आश्विनमासस्य शुक्लपक्षतृतीया तिथिः सौरवासरश्च चुकाब्द षड्विंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रम संवत् 81-200 अक्टोबर् मासस्य पञ्चमी तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। ज्ञान और साधना बଳରେ असाध्य साधन କରିହେବ। ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ଅସାଧ୍ୟ ମନେ ହୁଏ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେଠାରେ ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ବା ଉଭୟର ଅଭାବ ରହିଛି।